देहरे दामी पोशाक घोड़ारे बसीची बेकरे हार। अरे भाई नूर दलाल, अरे ये दिन मजूरिया अलाउद्दीन की देख कौन दिशुची मो। ये सब किछि मो दादा संपत्ति। तांको पाखरे अकलनीय संपत्ति रही। ये चीन रेशमी कपड़ार सबुठु बड़ व्यवसायी। किंतु एबे मोर सबु संपत्ति मोर गेल्हा पुतुरा अल्लादीन रो संपत्ति। चल चलो दादा दादा तुम अतिथिशाला को जीवा हेले आमे तो से रास्ते जीवा कथा। किंतु ए रास्ता रे जंगल आ पहाड़ रे तो भाग्य लुचि रही। तो जीवन सुख पंचम बृहस्पति तो प्रतीक्षा रे अछंती रे बाबू। मो भाग्य चमकीबो। हाँ तमे तमे केमती जानलो? मो ज्योतिष विद्या भी जाने, ग्रहर चलन भाग्य लेखा भी मु जानिची। ए कथाटा मु तो माँ को एथि पाई कहलिनी जे समय पूर्वरु जदि ए कथा तृतीय लोक को भी जना पड़ी जीवो तबे से अमाप संपत्ति हीरा मोती अलंकार गुप्त धन अदृश्य हो जीवो। गुप्त धन? हाँ को गुप्त धन? 1000 वर्ष पूर्वरु माटी तले पोता जाइथिबा गोटाए अद्भुत धरणर प्राचुर्यमय गुप्त धन। मु चाहूची से गुप्त धन तते मिलू। से गुप्त धन कौन मो गरीब मानक मध्य बांटी परिबी? हाँ तेबे से गुप्त धन को मु निश्चित हासिल करिबी। आउ सारा जीवन मु आपन को विश्वास योग्य ही रहिबी। एबे मते खाली कहंतु मते आपन पे कोन करिया हबो? किछि नाई बापा किछि नाई। तू आराम रे बसी जा। मो गुप्त धनर गुंफा को जाई हीरा माणिक मोती थली रे भर्ती करी तते दे देबी। आउ तू उठेकी घोड़ा ऊपर रखी देबू। चल जल्दी जीवा। गुप्त धनर लक्ष्य स्थल एबे बहुत दूर। चल चलंतु चल अलादीन हमें टिके रही कि पानी पी नबा। हाँ दादा। आउ घोड़ा को भी पानी पी दबा। तो से थली रे पानी पुरई दबू। आज्ञा। कारण आगु को सुखिला मरुभूमि।
आउ पीबू हाँ भारी शोष लगुच केवल 2 ढोक पानी अच्छी पीने शोष मेंटी जीव ପାଣି ପାଣି ହେଲା କିଏ ଅଛି ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବନ୍ଦା ଯିଏ ମୋତେ ପାଣି ପିଆଇ ପାରିବ ପାଣି 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 कौन करुचु अल्लादीन ए मरुभूमि रे पानी मिलिबनी से मरी जाऊ तो जीवन ए बेकार लोकर जीवन ठू बहुत मूल्यवान जीवन तो समस्तंकर मूल्यवान दादा आ? ए 2 ढोक पानी रे मोर आउ तांको जीवन रो साहा ठाकी रही मु तांको निश्चित पानी पियाबी मु पछे शोषिला रही जाए मु सहायता पुण्य आ बदान्यतर कौन से सुजोग मो हाथरू चली जीवा देवी नहीं अल्लादीन नियंतु बिस्मिल्लाह पानी पियंतु खुदा तांको अनुकंपारू पानी रे 2 ढोकरे एते तृप्ति भई दो जे आपन शोष मेंटी जीव ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିଗଲା ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ଦୟା ପରବଶତା ଦେଖ ପାଣି ଆପଣ ପିଇଲେ ଆଉ ଶୋଷ ମୋର ମେଣ୍ଟିଗଲା ଆଲ୍ହାମ୍ଦୁଲିଲ୍ଲାହ ବାବୁରେ ଯେମିତି ତୁ ମୋ ପରି ତୃଷାର୍ତ୍ତକୁ ପାଣି ପିଆଇ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲୁ ଆଲ୍ଲାହ ତତେ ସବୁ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା କରୁ ଏ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଲ୍ଲାହ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ जो पुण्य पुण्य करिथिबा लोकर जीवन नहीं जाए मो सेमिति पुण्य को माने ना आउ ए 2 ढोक पानी कौन मो जीवन रे तृषार्तंग पाई गाड़िया गाड़िया पानी दान करची ମଣିଷ ହୃଦୟ ଗାଡ଼ିଆରୁ ନୁହେଁ ଟୋପାଏ ପାଣିରୁ ଚିହ୍ନି ହୁଏ ହେ ପଥିକ ଯଦି ତମ ପାଖରେ 100 ଢୋକ ପାଣି ଥାଏ ବା 100ଟା ମୁଦ୍ରା ଥାଏ ସେଥିରୁ ତମେ ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଦେଇଦିଅ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାହା ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଆଲ୍ଲାହ ତା ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଖାଲି 2 ଢୋକ ପାଣି ଅଛି କିମ୍ବା 2 ଦେହରା ମୁଦ୍ରା ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ତମେ କୌଣସି ଦରକାରୀ ଲୋକକୁ ଦେଇଦିଅ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଏହା ହିଁ ତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣତା ଏଇଟା ତ ପରୀକ୍ଷା ଯିଏ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ ସେ ହିଁ ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷ ସେ ହିଁ ଆଲ୍ଲାହର ସଚ୍ଚା ବନ୍ଦା ସୁବହାନ ଆଲ୍ଲାହ बाबू अल्लादीन ए बाजे कथा तते लक्ष्यच्युत करिदब आ जीवा हे पुण्यवान सहृदय युवक रहीजा आगकू जाना तू जाउଥିବା ରାସ୍ତାରେ ମୃତ୍ୟୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୀବନର ବର୍ବାଦୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାୟା ଯେ ଯାଏ ସେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧ ପାଗଳ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ମୃତ୍ୟୁ କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବନି मो किंतु तते एबे क्षमा करिबिनी बुढ़ा भीरू फकीर तो निजे तो कापुरुष आउ मो साहसी पुतुरा को विपथगामी करचो मो तते दादा से कौन कहउचंती आ आपण ये कौन करचंती जोगी किबा फकीरंकु एभली व्यवहार करंतनी
নহলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হেবে। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଯା। ହେଲେ ଫକୀର ବୁରହାନୁଦ୍ଦିନ ଯୋଗୀର ଏ ସନ୍ତକ ଇଏ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ନାଁର ତାବିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା। ଯଦି ତୁ କେବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁ ୟାକୁ ଚୁମି ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବୁ, ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକିବୁ, ଆଉ ଏକଥା କହିବୁ, ହେ ଆଲ୍ଲାହ ଆଲ୍ଲାହ ହୁସ୍ମତ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଦେଖିବୁ ଆଲ୍ଲାହ ତୋ ଉପରେ ଦୟା ପରବଶ ହେବେ। ନେ ନେ ବାବୁ, ନେ 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 ନେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫକୀର ମହାଶୟ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଲାଦିନ, ତୋର ଏ ତାବିଜ କଣ ଦରକାର ହବ? ମୁଁ ଅଛି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଏ ତାବିଜ ଫେରେଇ ଦେ। ନାଇଁ ଦାଦା, ମତେ ମୋ ଆମ୍ମା ଏକଥା ଶିଖିଛି ଯେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କୌଣସି ଉପହାରକୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ପୁଣି ଇଏ ତ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କର ଭେଟି ସ୍ୱରୂପ, ଯାହା ସାମ୍ନାରେ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସବୁ ସର୍ବଦା ବିଫଳ ହେଇଥାଏ। ସୁବହାନାଲ୍ଲାହ। ହେ ପୁଣ୍ୟବାନ ଯୁବକ, ମନେ ରଖ, ମୃତ୍ୟୁର ଏ ଯାତ୍ରାରେ ତୁ ଏକା ନୁହଁ, ତୋ ସାଥିରେ ଏ ବୁଢା ଫକୀରର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଅଛି। ତୋର ଭୟଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ତୋର କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହଉ, ଏ ବୁଢା ଫକୀରର ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯା। ଚାଲ ଆଲ୍ଲାଦିନ, ଏମିତି ବାଜେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଚାଲ। हे जोगी फकीर महाशय, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हे खुदा, ଏ ବନ୍ଦାକୁ ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। हे ଆଲ୍ଲାଦିନ ମା, ମୁଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ତମର ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଆଲ୍ଲାଦିନର କ'ଣ ହବ? ଏ ଦୁଃଖ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବି ଅସ୍ଥିର କରିବ, କାରଣ ଏବେ ଦୁନିଆରେ ତମର କେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ନାହାନ୍ତି। ନା ମୋର କେହି ଭାଇ ଅଛି, ନା କେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ। କ'ଣ କଲି ମୁଁ? ଆଲ୍ଲାଦିନ ଯିବାକୁ ଜିଦି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁମତି ଦବାଟା ଠିକ ହେଲାନି। ଆଲ୍ଲାଦିନ, ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ରେ, ସେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ତ ଦାଦା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ମାନିଲୁନି। ଏବେ କ'ଣ ହବ? ଖୁଦା ରକ୍ଷା କରୁ। ହେ ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ଆଲ୍ଲାହକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ରାସ୍ତାରେ ମୋ ପୁଅକୁ ସାହା ହେଇଥାଅ।
दादा 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 ये सब कौन ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର? दुष्ट दुष्ट घोड़ाटा मते पकई देला मते साजी कर मते मते उठेई दे बाबा मोर मोर दीटा को गोड़ बेकार हो गला मोर मोर दीटा जाक गोड़ अचल हो गला बाबा एबे गुप्त धन पाई मु गुफा को केमिति जीवी मु तो चाली भी पारिबिनी बहुत कष्ट लागुची रे पुओ बहुत कष्ट लागुची ଏବେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଯିବାକୁ ଆପଣ କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ଦାଦା ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ना ना पुओ ना मुआ तू चाहेनी जे तू तो टिके भी किसी कष्ट हो ଇଏ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଦାଦା ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ ମୋର ଗୁରୁଜନ ମୋ ଦାଦା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତୁରା ପୁଅ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପୁଅକୁ ସାହାଯ୍ୟରୁ ଦୂରେ ଦିଅନ୍ତୁନି ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଗୁପ୍ତଧନ ଜାଗା ଏଇଠୁ କେତେ ଦୂର दूर नुह रे पुओ दूर नुह सहीटी देख सही सामने रे कारे मामाद आमर लक्ष्य स्थल आमर सफलतार कहानी ए देख बिल्कुल पाखरे अच्छी से कोठी अछि दादा मते तो से जगह देखा जाउनी ସେଇଟା ଏମିତି ଏମିତି ଦେଖାଯିବନି ପୁଅ ମତେ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ମତେ 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 ସେଠିକି ନେଇ ଚାଲ ପୁଅ ସେଠିକି ନେଇ ଚାଲ ଟିକେ आस्ते आस्ते दादा आस्ते आस्ते दादा आस्ते आस्ते दादा आस्ते धीरे ଇଏ ହଉଛି ସେ କାରେ ମାମାଦ ଯେଉଁଥିରେ ହୀରା ମୋତି ଅଳଙ୍କାରର ଅମୂଲ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଧନ ଲୁଚି ରହିଛି ତୋର ତୋର ଭାଗ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ତୋର ସୁନ୍ଦର ଜୀବନର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୁଅ किंतु किंतु से जगह कोठी अछि दादा एठी अछि पुओ एठी अछि आ आ निज हाथ रे ए शैतान मुंड को जोर रे घुराई दे डरनी मु तो पाखरे अछि हां जा जा पो जा पो जा जा पो जा घुरा जोर रे घुरा पो जोर रे घुरा 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 पो जोर रे घुरा और जोर रे दादा दादा दादा